passe maintenant en nature des courants électriques. Comme on a dit tout à l'heure, il existe deux sortes d'électricité, l'électricité négative et l'électricité positive. Donc, on commence par la nature de courant. Il y a deux types, comme on a dit. Le courant qui passe par les conducteurs métalliques et le courant qui passe par les solutions. التيار كاين اللي كيمر في الأجسام الصلبة الموصلة، ماشي العازلة ماشي شبه العازلة، الموصلة، لي كونديكتور ميتاليك اللي مصنوعة من الحديد، النحاس إلى آخره. Et on a les conducteurs, le courant qui passe dans les solutions. التيار اللي كيمر في المحاليل اللي كتحتوي على أيونات، les solutions ioniques électrolyseurs, électrolytiques. Ce sont des solutions électrolytiques. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a un générateur, hein, regardez, un générateur de quoi? De courant électrique continu. On a le pôle négatif, on a le pôle positif. Le courant passe conventionnellement, par convention, c'est-à-dire كنتفقوا على أن التيار كيمر من الموجب يرجع يدخل في السالب. Mais les électrons, les porteurs de charge في هذه الحالة إلكترونات، لأن قلنا بأن الذرات فيها إلكترونات في الطبقة الخارجية، إلكترونات حرة. Les électrons sur la couche externe, ce sont des électrons libres qui peuvent circuler, hein, et arrachés par un générateur. Donc les électrons passent de moins vers plus, de la borne moins vers la borne positive, dès que le courant conventionnellement بالاتفاق اتفقنا على أنه il circule ou bien il parcourt un conducteur de plus vers le signe moins. هنا ناخذ واحد التجربة ثانية باش نشوفو. عندنا un générateur, regardez la borne plus et le pôle moins, interrupteur K, des conducteurs. هنا عندنا une plaque métal, une plaque واحد une lame ou bien plaque sur laquelle on pose une solution. هذه راه محلول هذا sous forme de gouttes, quelques gouttes de solution. هنا عندنا deux couleurs, bleu et violet. La couleur bleue désigne le CE2+. Dit que la couleur violet désigne le permanganate de potassium. هادو جوج محاليل ملونين، بغينا نعرفو غير ملي غنمرو التيار المحلول الداخل اش كيوقع فيه. الى الايونات تعزلوا معناه ان وحدين لي كاتيون كيمشيو في واحد المنحى لي زانيون كيمشيو في منحى ثاني. Ce qui est possible, ce qu'on conclut, c'est que Ce2+ se déplace. هاد لي زيون كاتيون se déplace vers la borne. اذا هنا تيمشيو في الاتجاه ديال السلك اللي مرتبط بالقطب السالب. علاش؟ parce que la borne moins pousse ou bien diffuse des électrons. Au Ce2+, هنا راه فاقد جوج, donc elle a besoin des électrons, donc elle se déplace vers le flux des électrons. Dès que Mn4- a un électron de plus, هنا عندنا واحد الالكترون زايد, donc ces ions-là de type anion, anionette, ils se déplacent vers, ou bien ils se dirigent vers هاد le pôle اللي هو plus. هنا لاحظوا بان الايونات كيمشيو في المحلول، وحدين تاهما كيمشيو للسالب وحدين تيمشيو في الجهه ديال الموجب. اذا التيار في الاجسام الموصله كيمشي من الموجب السالب، هو عباره عن الكترونات. والتيار في المحاليل هو عباره عن ايونات تنتقل تهاجر. الكاتيونات كيمشيو لعند البلس والانيونات تيمشيو لعند المواه. ماشي كيمشيو حتى المولد، لا، تيمشيو غير حتى لحد فين كاينين هاد لي دو connecteur. C'est bon. Maintenant, on dit que en dehors de la solution, خارج المحلول, on a deux bornes plus et moins. وهنا لداخل ما كاينش plus ou moins, كاين كاثود et انود. في المحلول ما كنقولوش قطب موجب وسالب, كنقولوا الانود والكاثود. l'anode c'est la borne Ce2+. donc هنا le cathode est désigné par MnO4-. Remarque, les cations
sont positifs se déplacent dans le sens conventionnel des courants, les anions se déplacent dans le sens contraire. Maintenant,